Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lugha jilid yang kedua karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah taala. Hari ini kita masuk Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, ya, masih membahas jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi. Pada daras keempat, pelajaran keempat, kita telah membahas isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Ini daras yang keempat. Semoga bisa dimungkinkan ya, bisa dikuasai dengan baik. Pelajaran keempat, isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Menyandarkan fi'il madhi kepada dhamir-dhamirnya. Dari fi'il zahaba, ya zahaba fa'ilnya huwa. Untuk muannas dan ta'nis zahabat. Untuk ana zahabtu, anta zahabta, anti zahabti, antum zahabtum. Untuk jamak muzakkar ghaib zahabu. Jamak muannas ada nun niswah zahabna. Kalau nahnu nanya panjang, zahabna, kami, ya kan? Itu materi pelajaran keempat, isnad, menyandarkan fi'il madhi kepada dhamirnya. Ini dia, zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabti, zahabtunna, zahabtu, nahnu zahabna. Ini mesti dikuasai, mesti dimungkinkan. Karena materi hari ini masih ada kaitannya dengan fi'il madhi, dengan fa'ilnya. Kita sambut, ada Akhi Fadil, kemudian Akhi Akil juga ada hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iklan gabung kembali Assalamualaikum Akhi warahmatullahi Fadil. Ustaz. wabarakatuh. Ya, kita udah masuk daras 5 ya. Malam hari ini kita mulai mempelajari Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Materinya tentang al-fa'ilu, fa'il, pelaku dan maf'ul bihi, objeknya. Fa'il dan maf'ul bihi. Ada Akhi Rizal, mungkin Akhi Rizal. Nah, Fadal. Ustaz, fa'il dan maf'ul bih, Fa'il maksudnya apa? pelaku, Pelaku. Maf'ul bihi, objek. objek. Ini Akhi Rizal. Pengertiannya, al-fa'ilu, Al-fa'ilu adalah isim marfu yang didahului fi'il, yakni yang melakukan pekerjaan pelaku. hmm, isim dia. Fa'il itu isim dia. Kata benda kan? Nah, Ustaz, Isim marfu. Marfu bidom, bidomba, dhammah. Dan sebelumnya ada fi'il. Berarti jumlahnya ismiyah, jumlah jumlah fi'il, kalau ismiyah, fa'il, kalau didahului oleh fi'il, ada fi'il dulu. Berarti fi'iliyah, jumlahnya Ustaz, jumlah fi'liyah. fi'iliyah. Nah, nggak mungkin ismiyah. Jumlah fi'liyah. Urutannya fi'il dulu, baru fa'ilnya. Dan dia yang melakukan pekerjaan. Contohnya Rizal, hafizah, Hafizat tolibul Qur'ana, pelajar itu telah, pelajar itu telah menghafal Qur'an. mana fa'ilnya di sini?
Tolibu. Talib. Isim apa huruf? Isim Talib. Ustaz. Isim. Isim. Marfu dia kan? Nah Ustaz. Marfu bidammah. Jangan dibaca hafizah at-talibi. At-talibu marfu. Dan dia yang melakukan kegiatan hafalan. Dia yang menghafal Quran. Ya kan? Hafizah talibul Quran. Muhammad. Nah, Ustaz. Diganti Muhammad. Hafizah. Hafidha Muhammadul Qur'ana. Nah, Hafizah Muhammadun Al-Quran. Ali. Ali. Hafizah. Hafidha Aliyul Qur'ana. Nah, Hafizah Aliyun Al-Quran. Itu fa'il. Hirizal. Isim marfu. Isim marfu Isim. yang didahului oleh fi'il. Jadi urutannya fi'il dulu. Hirizal fi'il dulu kan. Nah Ustaz. Lalu setelah itu fa'il. Jangan dibalik. Kalau dibalik menjadi jumlah is Bismillah. Ismiyah. ismiyah. Ada khobar. Ya kan? Ini yang kita pelajari dulu di DL1. Al-jumlah tuh. Jumlah ismiyah. Al-jumlah ismiyah. Apa arti al-jumlatul ismiyah? Hamidun. Artinya apa? Maknanya apa? Jumlah ismiyah. Ah, kata yang didahului isim Isim. Kalimat. Kalimat kalimat yang berawalan isim. isim. Contohnya, Hamidun Talibun. Hamid seorang. Belajar. Nah, ini jumlahnya jumlah Ismiyah. ismiyah. Hamid bukan fi'il kan? Isim. Isim. Ya, ismiyah. Walanya mubtada dan Khobar. khabar. Hamid mubtada, Talib, oke. Khobar. Khabar. Dulunya marfu kan? Marfu Nah, bidam, Biddomah. bidam. Itu jumlah ismiyah. Nah, kalau ini hafizat talibul Quran jumlah Fi'liyah. fi'liyah, jumlah fi'liyah. Awalnya fi'il, hafizah. Ini contoh lain. Al-jumlatul fi'liyatu sami'a. Jumlah fi'liyah. Sami'a Hamidun al-adana. Hamid mendengar. Hamid mendengar azan. Ini contoh jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Sami'a fi'il madhi. Tuh, Rizal. Sami'a fi'lun. Sami'a fil madi. Siapa yang mendengar? Hamid. Berarti Hamid. Hamid sebagai ah, Fa'il. fa'il. Marfu'un Biddomah. bidhammah. Itu dia. Jumlah fi'liyah. Awalannya fi'il, selepasnya fa'il. Ya kan? Rizal bisa paham fa'il ya? Insyaallah. Fa'il isim marfu yang didahului oleh fi'il Yang dahulu fi'il. Yang dahulu fi'il. dan yang melakukan pekerjaan. Nah, Fa'il itu. Syukran. Rizal. Barakallahu fi akhir Rizal. Akhi Ansar, setelah fa'il kita bahas yang kedua, al-maf'ulu. Al-maf'ulun bi Bahasa kita objek. Maf'ul objek bihi objek. Sama dia, maf'ul bihi juga isim. Ya isim kan? Tapi dia mansub ya mansub. Nah, kalau fa'il marfu marfu, kalau maf'ul bihi mansub. Dan dia yang terkena perbuatan pelaku pelaku. Terkena perbuatan pelaku. bi Itu maf'ul bihi. Isim mansub. isim Contohnya akhi Ansar tadi, hafizah. hafizat tolibul Quran Pelajar itu telah belajar menghafal telah menghafal Al-Quran
Mana maf'ul bihi-nya? Mal- Al-Quran. Al-Qur'an, kalamullah. Ya kan? Kalamullah. Al-Qur'an, dia di sini lafadznya isim tuh. Isim. Al-Qur'an. Isim. Ya kan ada alif lamnya kan? Isim dia. Sama dengan talib, isim juga. Dua-duanya isim. Sedangkan hafidhu fi'il. Dan marfu apa mansub Al-Qur'an? Masuk di fathah. Mansub bil fathah. Dan Al-Qur'an ini yang terkenal perbuatan dari at-talib. Olib. Ya, yang memansubkan Al-Qur'an hafidhu ini. Oh Karena iya, ada hafidhu, Al-Qur'an dibaca masuk. mansub. Talib itu menghafal pelajaran. Talib itu menghafal pelajaran. Hafidhu, Apa? hafidhu talibu Hafizatul Quran. diganti pelajaran. Hafidhu talibu Hasif Hafizatul Darsa. 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 Mansub juga kan? Masuk. Hafidhu talibu darsa. Jadi dia maf'ul bihi. Jadi yang menyebabkan Al-Qur'an dimansub karena ada kata kerja Hafizah. hafidhah, menghafal. Kalau akhi Ansar menghapus Al-Qur'an, kalimatnya sudah lengkap belum? Hafidhah talib. Belum Ustaz. Haf- Belum lengkap. Hafal apa dia? Menghafal. Apa yang dia hafal? Al-Qur'an ad-darsa. Jadi itu dia. Maf'ul bihi isim marfu. Marfu yang didahului fi. Yang melakukan Eh, pekerjaan. bentar, Al-Fa'il. isim marfu ini. Fa'il isim mansub. Al-maf'ul bihi isim mansub. Isim mansub yang terkena perbuatan pelaku atau fa'il. Itu dia. Bisa bedakan ya. Salah. Ansar. Maf'ul bihi isim mansub. Al-fa'il isim marfu. Marfu. Syukran. Akhi Ansar. Barakallahu fiik, Akhi Ansar. Ada Abu Ibrahim kita sambut. Assalamualaikum Abu Ibrahim. Abu Waalaikumsalam Adam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran gabung kembali. Ibrahim. Afwan, Ustaz. Nah, kita ada masuk dars 5 ya. Darsul Khamis. Naam, Abu Ustaz. Umar. Abu Umar kita baca materi kembali. Ad-darsu. Ad-Darsul Ad-darsu. Khamisu. Pelajaran Pelajaran yang kelima. tentang Al-Fa'il. apa yang kita bahas? Sekarang fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il artinya apa dia? Pelaku. Pelaku. Maf'ul bihi Objek. objek. Ini pengertiannya. Al-fa'ilu Al-fa'ilu ismun marfu'un qablahu fi'lun. Wahuwa alladhi fa'ala al-fi'la. fa'il ialah Fa'il ilah isim marfu. yang yang dibaca marfu, Isim yang dibaca marfu sebelum sebelumnya terdapat sebelumnya fi'il. fi'il. Nah, sebelumnya ada fi'il. Sebelumnya ada fi'il. Jadi urutannya fi'il dulu atau fa'il dulu? Fi'il dulu. Fi'il dulu, baru fa'il. Wa huwa alladhi fa'ala Wahuwa al-fi'lah. alladhi Wahuwa alladhi fa'ala al-fi'la. Dan dan dia yang dan dia yang uh, melakukan melakukan perbuatan. perbuatan. Contohnya Abu Umar, contohnya ya, kita lihat di layar. Daraban, Darabal mudarrisu taliba. guru itu. Guru itu memukul pelajar itu. Nah, hanya contoh saja ya. Contoh saja. Pukulan mendidik mungkin. Nah, di sini mana fa'ilnya? Fa'il al-mudarrisu. Kemudian isim dia kan? Isim kan, bukan huruf kan? Nam satu. Isim marfu. Marfu dia apa dia? Marfu bidammah. Dhamma. Boleh nggak dibaca? Dorabal mudarrisi. La. Nggak boleh.
Jangan di majrur, marfu dia, isim marfu. Dan sebelumnya ada Fa'il, fi'il. fi'il madhi daraba. Yang madhi. Ya, urutannya itu. Daraba fi'il dulu baru fa'ilnya. Daraba fi'il madhi. Al-mudaris fa'ilnya. Dan dia yang melakukan pemukulan. Guru itu yang melakukan pemukulannya kan? Itu dia pengertian fa'il. Ismun marfu qablahu fi'lun. Wa huwa alladhi fa'ala al-fi'la. Yang kedua al-maf'ulu Al-maf'ulu bih. hmm, Ismun ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ilu. Fa'ila. fi'lul fa' mudhaf ilaih. Fi'lul Fi'lul fa'ili. betul fi'lul fa'ili. Maf'ul bihi ialah isim sama dengan marfu, sama dengan fa'il isim juga kan? Nah, Sama isim. Maf'ul bihi isim kan? isim. Tapi mansub. Fi mansub. Itu bezanya dengan fa'il. Kalau fa'il marfu, maf'ul bihi mansub. Baris atas. Mansubun bil Mansubun bil fathah. fat fathah. Wa waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Yang terkena perbuatan dari Pelaku. pelaku. Jadi ada fi'il yang aktif, kata kerja yang menuntut adanya objek. Contohnya tadi doraba Darabal mudarrisu. atau Darabal mudarrisu talibu. Talibah. kalimah. Mana maf'ul bihinya? Talibah. Talibah isim kan sama dengan to mudaris kan? Nah, Sama isim. Bezanya apa? Kalau maf'ul bihi bihi mansub bil fathah. masuk bil fathah. Dan at-talib ini yang terkena perbuatan dari guru ya, terkena pemukulan dari gurunya. Yang memukul siapa? Talib apa gurunya? Gurunya. Gurunya yang memukul, bukan muridnya, ya kan? Nah, Guru itu memukul anjing. Doraba darabal mudarrisul kalba. Kal kalba. Nah, kalba. kalba. Guru itu memukul keledai. Darabal mudarrisul hi- Al himar. al-himar, al-himar. Jadi yang menyebabkan at-taliba mansub karena ada kata kerja doroba ini memukul, ya kan? Hmm. Kalau Abu Umar menghapus talibnya, sudah lengkap belum ayatnya, kalimatnya? La, Belum lengkap kan? Memukul siapa guru itu? Harus ada objeknya kan? ya, Maka doroba disebut fiil yang membutuhkan objek. maf'ul. Hmm. Ya, butuh objek fiilnya. Mukul siapa? Mukul anjing, keledai, talib. Nah, doroba ini disebut fiil yang membutuhkan objek ya, memerlukan objek doroba. Siapa yang dipukul? Disebut fiil muta'addi istilahnya Abu Umar. Fi'il muta'addi. Fiil muta'addi kita bahas sebentar ya. Ini Abu Umar kita bahas fiil ditinjau dari kebutuhannya dengan objek. Yang pertama al-fi'lu Al-fi'lul lazim. lazim. Al-fi'lu lazim. Fi'il lazim. Fi'il Dia lazim. tidak butuh objek. Al-fi'il lazim adalah Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Maf'ul bih. Seperti jalasa Hasan. Hasan telah Hasan telah duduk. ada objeknya nggak di sini? Tidak. Nggak ada. Sekedar hanya duduk saja si Hasan, ya kan? Hmm. Cuma duduk aja, nggak ada objeknya. Maka jalasa disebut fi'il la Lazim.
Lazim tak butuh objek. Itu Abu Umar, fi'il lazim. Al-fi'lul lazim tidak memerlukan Tidak memerlukan maf'ul. maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Dia hanya butuh kepada Dia hanya memerlukan fa'il. fa'il saja. Contohnya, zahabat Zahabat ummi. Zahabat ilas. ummi ila suqi. Ibu saya pergi. Ibu saya telah pergi ke pasar. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya zahabat. Butuh maf'ul bihi nggak dia? La, Nggak butuh. Hanya butuh kepada hanya butuh kepada fa'il. fa'il saja, ummi, ibu saya. Ila suq jar majrur, ya kan? Jar majrur. Maka zahaba disebut fi'lul Fi'il lazim. fi'lul lazim. Tidak memerlukan Tidak maf'ul bihi. memerlukan maf'ulun bihi. Fi'il lazim. Da jalasa, zahaba, raja'a, kharaja, keluar. Sekedar keluar saja. Tidak butuh objeknya, ya kan? Umar? Termasuk jar majrur tidak tidak termasuk ya. Enggak masuk. Hanya jar majrur saja, bukan maf'ul bihi. Kan maf'ul bihi mansub. Baik. Contohnya nih, kharaja, Kharaja hamidun. Hamid telah, Telah keluar. mana fi'ilnya? Fi'ilnya kharaja. Ada maf'ul bihi enggak dia? Tidak. Tidak ada. Berarti kharaja fi'il Lazim. lazim saja. Fi'il fa'il. Kharaja fi'il madhi, Hamid fa'il marfu. Jalasa, Jalasa hamidun. Hamid telah duduk. Hamid telah duduk. Ada objek enggak? Tidak. Tidak ada. Maka jalasa disebut Fi'il lazim. fi'il lazim. Ini bahagian pertama. Fi'il lazim, Abu Umar. Boleh paham sini? Boleh insyaAllah. Lanjut maksudnya. Yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lul muta'addi. Nah, fi'il muta'addi. Ini bagian kedua. Dia lawan daripada lazim. Lazim tak butuh objek. Muta'addi butuh Butuh maf'ul bih. maf'ul bihi. Sedangkan fi'il muta'addi. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek maf'ulun bih untuk melengkapi susunan kalamnya. Hmm. Contohnya, darasa Aliyun as-sarfa. Ali Ali, belajar. Ali telah belajar saraf. Mana fi'ilnya di sini? Fi'ilnya adalah darasa. Nah, seandainya as-sarfa kita hapus, sudah lengkap belum susunan ayatnya? Tidak. Lengkap belum? Lengkap kan? Belajar apa si Ali? Belajar saraf. Berarti darasa fi'il muta'ad Muta'addi. tadi butuh pada objek. Beda dengan jalasa kan? Jalasa Ali, ya Ya, kan? Kharaja Ali, itu aja, sekedar keluar. Contohnya Ali belajar Al-Quran. Darasa, darasa Aliyul Qur'ana. nah, Al-Quran. Butuh kepada objek. Disebut fi'il Fi'il muta'addi muta'addi. Butuh kepada maf'ulun bihi. lebih. Contoh lain, syariba, Syariba Hamidul ma'a. Hamid, minum. Hamid telah minum air. Syariba fi'il muta'addi. Syariba fi'al muta'addi. Hamid Hamid fa'ilnya. fa'il. Al-ma' Ma. maf'ulun bihi. Nah, seandainya kita hapus alma, udah lengkap belum ayatnya? Tidak. Lengkap. Hamid minum teh. Hamid minum teh bagaimana? Syariba, Syariba Hamidun. Syariba Hamidus syai. syaya. 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 Hamid minum kopi. Syariba Hamidul qahwa.
Qahwata. qahwata. Hamid minum susu. Syariba Hamidul labana. Lihat. Jadi syariba disebut fi'il Fi'il muta'addi. muta'addi. Aktif dia butuh objek. Bisa bedakan ya. Nah, Ustaz. Ciri daripada fi'il muta'addi itu dia bisa bersambung dengan domir hu atau ha. Abu Umar. Kalau saya minum air. Syaribtul ma'a. Nah itu dia. Syaribtu al-ma'a. Saya telah Saya telah minum air. minum air. Failnya tu ana, ya kan? Nah, Sekarang alma kita tukar dengan domir hu menjadi syarib syarib syaribtuhu. tu syaribtuhu. Saya telah Saya telah meminumnya. meminumnya. Minum apa? Air. Minum air itu. Jadi hu sebagai maf'ulun Maf'ulun bih. bihi itu boleh. Jadi syaribtuhu boleh bersambung dengan domirnya. Maka dia disebut fi'il Fi'il muta'addi. muta'ad muta'addi. Itu ciri ya. Ciri fi'il muta'addi boleh bersambung dengan domirnya ya, domir objek. Syaribtuhu. Apalagi? Katanya tadi yang ini. Aku telah memukul pelajar itu. Dorob, Betuhu. dorob tuhu, ya. Jadi ciri daripada fi'il muta'addi dia bisa bersambung dengan domir hu Domir. atau ha. Ha. Ya. Ha untuk muannas kan? Nah, Ustaz. Dorob tuhu, dorob tuha. Ya, Bu Umar, ciri fi'il muta'addi apa? Boleh bersambung dengan domir Domir hu dan ha. hu dan ha. Dorob tuhu, dorob tuha. Kalau ini zahaba bisa bersambung nggak? Zahab tuhu gitu. Zahab. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Berarti dia fi'il lah. Fi'il fi'il lazim. Lazim. Kharaja Hamidun. Kharajtuhu. Saya keluarnya. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Jalastuhu. Saya duduknya. Tidak. Tidak. Nggak bisa. Berarti kharaja dan jalasa fi'il lah. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Al-Quran. Bu Umar. Wan. Barakallahu. Nah, Dan di daras kelima kita belajar yang telah kita pelajari ini sebenarnya. Dimana? Dimana ini? Akhi Fadil. Dimana artinya? Kenapa, Ustaz? Kenapa? Tersusun dari li. Li harfu Lihat fujar. fujar tuh. Lamnya lam harfu jar. Allah fujar. Tufidu Fujar tufidu ta'dila was sababa wal illata. nah, lam itu dimana huruf jar memberi makna faedah alasan. Faedah Ta'lil alasan. alasan atau sebab dilakukan perbuatan. Limaza? Maza itu kan pertanyaan kan isim istifham kan? Maza Nah, tambah li. Limaza? Kenapa? Lamnya harfu jar ya. nah. Lam harfu jar. Nah, syukran. Fadil. Wah, Karena kita belajar i'rab. I'rab sederhana dari jumlah fi'liyah Abu Ibrahim. Kita baca di layar. Naam Ustaz. Fatahal waladul baba. Artinya apa? Eh, anak itu telah membuka pintu. Ini jumlah apa? Abu Ibrahim Jumlah fi'liyah Ustaz. fi'liyah. Fataha dia muta'addi atau lazim? Eh, Mutaaddi Ustaz.
mutaaddi. Ya kan? Kalau al-baba kita hapus, kalimatnya belum lengkap kan? Naam, Ustaz. Fataha al-waladul baba. Belum lengkap, dia membuka apa kan? Naam, Ustaz. Anak itu membuka kemeja. Fatahal آه، فتح الولد القميص. qamis. Anak itu membuka buku. فتح الولد الكتاب. Nah, anak itu membuka kelas. فتح الولد الفصل. Fasla. Fatahah mutaaddi. Kita i'rab ringkas ya. Secara نعم، Ustaz. ringkas. Secara rinci panjang. Fataha fi'lun. فتح فعل ماض مبني على الفتح. Artinya apa? Fataha فتح adalah adalah fi'il madi yang dibaca mabni di atas fathah. mabni, artinya apa mabni? Mabni artinya tetap, tidak berubah-ubah, Ustaz. Tetap tidak berubah-ubah. Mabni di atas fathah. Fathahnya di atas huruf Di atas huruf ha. ha tuh. Fataha. Boleh nggak dibaca fatahu, Tidak bisa, tidak boleh, Ustaz. fatahi, Tidak boleh. Mabni. atau fatah, fatah, sukun. Tidak bisa, Ustaz. Nah ya, fataha, mabni ala fathi. Contohnya apa? Selain fataha, fil madi, mabniun Ya, ala fathi. ضرب. Doroba tuh, doroba, kataba, jalasa, kharaja. Fil madi, mabniun ala fathi. Tetap di atas fathah. Nah, sekarang i'rab al-waladu, cara rinci al-waladu, الولد فعل مرفوع و- fa'ilun. وعل... فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. Al-walad sebagai الولد sebagai fa'il yang dibaca pelaku, marfu', eh, pelaku gitu, الولد sebagai pelaku dibaca dibaca marfu. dibaca marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya, Nah, di atas huruf di atas huruf dal. dal tuh waladu, du, bukan waladi, di. Fathahnya zahirah, nampak kan? Naam, Kalau yang tidak nampak seperti Musa, fataha fataha Musa. Naam. Musa. Mana domahnya? Fathah failnya marfu. Domahnya mana kalau Musa? Tidak tampak, Ustaz. Domahnya tidak nampak. Disebut domahnya Muqaddar. muqaddarah. Dibayangkan saja. Musa, Isa, nggak bisa Isa yu, bisa nggak Isa yu, Tidak, Ustaz. Tidak bisa. Musa yu nggak bisa. Itu domahnya muqaddarah. Tapi kalau al-waladu domahnya za, Zahira. zahiran nampak jelas. Zahirah. Diganti Muhammad, fataha, فتح محمد الباب. fataha Muhammadun, فتح Muhammadun al-bab. محمد الباب. Guru, بابا. guru itu, فتح المدرس الباب. mudarrisu al-baba. Domahnya zahirah. ظاهرة. Sekarang maf'ul bih. Al-baba sebagai الباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. tetap الباب sebagai sebagai objek dibaca dibaca mansub dan mansub. tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Nah, di atas huruf Atas huruf ba. ba tuh. Fathahnya zahir, nampak nyata. Fatahal waladul baba. Kalau yang tidak nampak, misalnya rumah sakit. Fatahal waladu, فتح الولد المستشفى.
Mustashfa. Mana fathahnya? Nampak nggak di atas alif? Muqaddarah ya. Muqaddarah saja dibayangkan. Ya. Kalau ini al-baba nampak jelas. Kalau isi maksur, kayak tadi isi maksur namanya al-mustashfa, tidak nampak fathahnya, dibayangkan saja. Nah, Anak itu membuka membuka kemeja tadi kan, fatahal waladu fatahal waladul qamisah. qamisa. Bagus Abu Ibrahim. Baca ulang tanpa diartikan. Fataha fi'lun madin. فتح فعل ماض مبني على الفتح. Al-waladu الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. al-baba. الباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. Nah, pelan-pelan hafal ya. Abu Ibrahim dah hafal ya. إن شاء الله سر. InsyaAllah. Mudah-mudahan kawan-kawan ini hafal. Akhi, Ra- akhi, apa namanya? Ma'mun. Ustaz, Ulangi langsung. Fataha fi'lun madin. fataha fi'lun madin mabniun alal fathi. Artinya apa? Eh, Fataha fi'il madi dia Hmm? tetap di atas fathah. Fathah akhirannya di atas huruf ha. Fataha. Fataha. Al-waladu Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. artinya apa? Eh, Al-walad Fa'il sebagai walad pelaku pelaku yang dibaca marfu dibaca marfu, dan tanda tanda rafa'nya tanda rafa'nya dhammah, nampak di atas pada akhirnya, pada akhirnya di atas huruf di atas huruf dhammah dal. di atas huruf apa? Dal waladu al-baba Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. al-bab sebagai Al-bab sebagai maf'ulun bih objek atau objek objek yang dibaca dibaca mansub, dan tanda tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya, di akhir di atas huruf di atas huruf ba. ba. Anak itu membuka masjid. Fataha. Fatahal waladul masjidah. Nah, masjid. Fataha fi'il, jadi fi'ilnya fi'il muta'ad. Muta'addi. Muta'ad Muta'addi. muta'addi untuk objek ya kan fataha untuk diartikan fataha fi'lun madin biar hafal Fataha fi'lun madin mabniun alal fathi. al-walad Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. al-baba Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. syukran si Ma'mun bagus Faham. Oke, Rustam langsung tanpa diartikan fataha fi'lun madin si Rustam ada simak si Rustam Akhi Ansar langsung tanpa diartikan Fatahal waladul baba. Hmm.
Fataha Fataha. fi'lun madi mabniun alal fathi. Madin itu madin. Din. Madin. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Al Al waladu. al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi dhammatun zahiratun alal akhirih. Al baba. Al baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun alal akhirih. Syukran akhi Ansar. Akhi Akil. Fataha. Fatahal waladul baba. Hmm. Ya kan? Ustaz. Diirabkan. Dibaca saja Oh, tanpa dia. Kan? fataha fi'lun madi mabniun alal fathi. Madin Al gitu. walad Tanwinnya. Madin. Din. ma, ma, mabniun alal Eh, fathi. ulangi. Fi'lun Fataha madin gitu. fi'il madin mabniun alal fathi. Al Al waladu walad. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al bab. Al baba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Syukran akhi Akil. Hafal ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Akhi Rizal. Fataha langsung dihafal. Akhi Rizal. Akhi Ramli. Fatahal waladu. Fatahal waladul baba. Hmm. Fataha fi'lun madin mabniyun alal fathi. Al waladu. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al baba. Al baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Boleh hafal ya. Insyaallah. Ya Ramli. Insyaallah. Ya Ramli. Akhi Rizal. Rizal ada. Nah, Ustaz. Abang. Fatahal waladul baba. Hmm. Fataha fi'il madin mabniyun alal fathi. Al waladu. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammatun dhahiratun alal akhiri. Bagus. Al baba. Al baba maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun ala akhiri. Bagus. Akhi Rizal. Abu Uwais. Fatahal waladu. Fatahal waladul baba. Fataha. Fataha fi'lun madin mabniun ala fathi. Al waladu. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun alal akhiri. Al baba. Al baba maf'ulun bih mantubun wa alamatu nasbihi fatahtun dhahiratun ala akhirih. Bagus. Abu Uwais. Syukran. Kontak. Pan. Abu Adam ada. Abu Adam. Abu Adam hadir. Hadir Ustaz. Hafal ya. Tanpa melihat. Coba dulu Ustaz.
Bentar, bentar. Alah, hapus dulu ya, Naam. biar dihafal. Diulang-ulang, dihafal. Dari awal ya, Naam, Ustaz. dibaca kalimatnya. Fatahal waladu. Fatahal waladu, fatahal waladul baba. Irabkan. Fatahah. Fataha fi'lun madi fil madi mabni ala fatha ala fathi. Bagus. Al Waladu. fa'il alamatu rafihi dhammah zahirah ala akhirih. Al-babah. Al baba maf'ulun bi mansubun bil Mansubun. mansubun bil fathah wa Subun. alamat Mansubun wa alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi al fathah al zahirah ala akhirih. Nah, itu irab secara rinci. Ya kan? Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Kalau mansubun bil fathah, ringkas. Mansubun bil fathah, marfuun bil dhammah. Gitu, Mas. Ringkas. Kita belajar lebih rinci ya. Naam, Ustaz. Madam. Syukran. Fadhal. Akhim Nur Rizali. Fatahal waladu. Bismillah. Fatahal waladul baba. Fataha fi'lun madin mabniyun alal fathi. Al-waladu. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammah. ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Bagus. Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ahsanta. Akhi Nur Rizali. Barakallahu fiik. Akhi Fadil. Coba Nah, kita melihat. insyaallah. Fatahal waladul baba. Fataha fi'al madin mabniun ala fathi. Al-waladu. Al-waladu fa'ilun marfu'un bid dhammah marfu'un Marfu. Wa alamatu raf'ihi. alamatul raf'i alamatul marf Wa marf alamatu raf'ihi. wa alamatul raf'ihi Dhammatun dhammah dhammatu zahiratun. zahiratun ala akhirih. Bagus. Al-baba. Al-baba maf'ulun bih Mansubun. mansubun Wa alamatu. wa alamatu nasbihi Fathatun. fathatu ala akhirih. Zahiratun ala Zahiratun. Bagus. Mufadil. Kifadil. Abu Umar. Fatahal waladul baba. Fatahal waladul baba. Fataha fi'lun madin mabni ala fathi. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu Raf. raf'ihi Hmm. dhammah zahirah ala Hmm. akhirih. Sah. Al-bab Al-bab. Hmm. maf'ulun bihi Al-bab. Maf'ul bihi. mansub Wa wa alamatu. wa alamatuhu Wa alamatu nasbihi. wa alamatuhu nasbihi Fathatun. Fathatun zahirah. fathatun zahirah ala akhir. Naam. Nabas. Syukran. Umar. Afwan. Akhi Dinul. Nah, Udah. Ustaz. Belum. Fadal. Fatahal waladul baba. Hmm. Fataha fi'l madi mabniun 'alal fathi. Fi'lun madin. Madin. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Hmm. Al waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi
Dhammatun zahiratun Dhammatun zahiratun ala akhirih. Hmm. Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Bagus, Masya Allah. Ya, Dino. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Akhir Rustam. Akhir Rustam. Ustaz, Betul. Fatah. فتح الولد الباب. Fatah. فتح في الماضي مبني على الفتح. Fi'l. Fi'lun madin. فعل ماض مبني على الفتح. Al-waladu. الولد فاعل مرفوع بالضمة. Yang ringkas itu. Fa'ilun marfu. فاعل مرفوع وعلامة Wa رفعه الضمة. dhammatun zahiratun. وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. Al-baba. الباب مفعول به منصوب بالفتحة. Itu ringkas. Mansubun wa alamatu منصوب وعلامة نصبه fathatun. فتحة ظاهرة على آخره. Nah, betul. Syukran. Siapa lagi yang belum akil sudah? Akil. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Betul. Fataha. Ya. Fataha fi fi fi'il madin fi'il madin mabniun ala fathi. Hmm. Al Al-walad. waladu fa fa'ilun matbu'un bid dhammah wa Bukan alamatu bidhamah. Jangan bilang marfu bidhamah. Itu ringkas. Marfu'un berhenti. Marfu'un. marfu'un. Hmm. Wa Fa'lun alamat. marfu'un wa alamatuhu rafihi dhammatu jahiratu ala akhiri ala Hmm. akhirihi. Al-baba. Al baba maf'ul bih Mansubun. maf'ulin mansubun bil fathah Jangan wa jangan bilang bil alamat fathah. al baba maf'ulun bih mansubun wa alamatuhu nasbihi rafatan zahirah ala akhirih. Fathatun Fathatun zahira al-akhir. Nih. fathatun zahirah fathatun fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, gitu. Ini ringkap agak rinci kan? Ingat baik-baik ya, boleh dicatat. Catat aja. Terus screen. Sudah semua ya? Siapa lagi yang belum? Nah, sudah semua. Ana Ya, belum Mahmud. ikut Irob, Ustaz. Rizal. Fadal. Fataha. Fataha fi'il madin mabniun alal fathi. Al-waladu. Al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun alal akhiri. Al-baba. Al-baba maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun alal akhir. Nah, saya Rizal hafal ya, insya Allah. Nanti besok kita ulang lagi ya. Biar mungkin besok kita ulang lagi ini Arab secara rinci. Syukran. Rizal, Abu Umar, kita masuk bukunya. Eh, bentar. Sebelum kita masuk, saya baca Akhir Ramli, mufradatnya. Akhir Ramli ada. Naam Ustaz. Kita baca mufradat ya. Kasara maksudnya apa? Patah. Mematahkan, merosakkan. Ya. Sami'a, Dengar.
mendengar. Terus dibaca. Fahima, faham. Hmm, Syariba, minum. bagus. Hafizo, hafal. Hmm, Doroba, memukul. Dakhala, masuk. hmm, Akala, makan. hmm. Ghasala, cuci ya, Ustaz. Cuci, membasuh. Membasuh. Qatala, membunuh. Fataha, pembuka. Raja'a, kembali. Kembali. Balik-balik. Ulang. Kataba, tulis. Hmm, Qara'a, baca. baca. Itu semua fiil-fiil kan? Madi kan? Naam. Mabniun alal Alal fathah. al-fathi. Dan fiilnya muta'adi atau lazim ini? Muta'addi. Muta'adi, bagus. Muta'adi. Kemudian isim sekarang. Khubazun. Khubsun, roti. Hmm. Jayyidan. Jayidan, baik, sebaik-baik. Hmm. Mauzun. Mauzun, pisang. Linabun. Anggur. Tin. Ti, apa mana Buah Ustaz tin. ini? Buah tin. Watin. Watini. Wazaitun. Kemudian Jawabun, jawab. jawaban. Jawaban. Jamaknya. Ajwibatun, Hmm. Jawaban-jawaban. su'alun, Soalan. soalan. Jamaknya. As'ilatun, Hmm. Hayyatun. hayyatun, pula. Jamaknya. Hayyatun. Hmm. Baqqalun. Baqqalun, penjual. Hmm. Alsan. Son, tongkat. Hmm. Qahwatun. Kahwatun, kopi. Dukkanun. Dukanun, apa kedai ya Ustaz? Kedai. Kedai. Jamaknya. Dakakinu, Hmm. Saburah. seburah, apa papan menulis. Papan, papan hitam. Pantam. Kalau Indonesia, papan tulis. Nah, Fajrun. Fajar. Mudiratun. Mudiratun, kepala Orang tua. mana sih? Kepala sekolah. Indonesia, kepala sekolah. Kepala sekolah perempuan. Hmm. Kalau Malaysia, pengetua, guru besar. Faisalun, Nama apa nih? lelaki. Faisalan. Nama lelaki. Hmm. Iltiqa'u. Iltika usakinain, berjumpa, Bertemunya bertemunya dua sukun. dua sukun. Fi'lun, Kata kerja. kata kerja. Fa'ilun, pelaku. Pelaku. Maf'ulun bih, mangsa, Objek. objek. Objek mangsa. Sekarang. Sekarang boleh. Nam Ustaz. Akhi Ansar. Kita hafalkan fiilnya. Kasara, Hmm. dia telah mematahkan. Sami'ah. Sami'ah, dia telah mendengar.
Bagus. Fahimah, dia laki-laki telah mengerti. Syaribah, dia laki-laki telah minum. Itu fiilnya mabniyun, fiil madhi mabniyun alal. Fi'il madhi mabniun alal fath. Bagus. Hafizah. Hafizah, dia laki-laki telah menghafal. Dorobah, dia laki-laki telah memukul. Dakhala, dia laki-laki telah masuk. Akalah, dia laki-laki telah makan. Gosalah, dia laki-laki telah mencuci. Qatalah, dia laki-laki telah membunuh. Hmm. Sama kan? Fiil juga kan? Mab Fi'il madhi mabniyun alal mabniun alal fath. muta'addi atau lazim? Hafiza muta'addis. Tadi banyak kan. Butuh objek. Berikutnya berikutnya isim. Khub. Hobson, roti. Hmm. Jayyidun. Jayidun, baik. Hmm. Jawabun. Jawab, jawabun, jawaban. Soalun, pertanyaan. Hayatun, ular. Bak, bakolun, penjual makanan. Hmm. Azon, tongkat. Pokwatun, kopi. Dukanun, toko. Jamaknya. Duk, duk, dak, dakakinu, jamak. Hmm. Sa'uratun, papan tulis. Itu isim kan? Bukan fiil kan? Ya, Ustaz. Ada lagi nggak? Ini. Inabun, anggur. Hmm. Mausun, pisang. Tinun, buah arah. Buah buah tin, buah arah. Batin. Fajrun, fajar. Syukran akhi Ansar. Bagus. Abu Umar. Kita baca. Ad-Darsul Khamis. Artikan. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Al-Mudarris. Al-mudarrisu man fataha babal fasli. Siapa yang telah membuka pintu kelas itu? Hamid. Ana fathatuhu. Saya yang telah membukanya. Fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Tuhu. Saya Hu. Hu domir apa dia? hu domir, Mud. domir muttasil Wa huwa maf'ulun. wa huwa maf'ulun bih. Kembali ke apa? Hu. Kembali kepada babun. Babun muzakkar kan? Hu. Kalau mu'annas ha. Berarti fataha fi'il muta'ad. Muta'addi. Muta'addi boleh bersambung dengan domir hu atau ha kan? Nah, Al-Mudarris. waman fatahan nawafidha. Dan siapa yang Dan telah membuka tingkap itu? Ana fathatuha. fatah. Ana fatahtuha. Saya yang telah membukanya. Oh, ha. Ha juga domir. Dhamir muttasil wa Wa huwa huwa maf'ulun bihi, kembali kepada. kepada nawafidha. Nah, berarti fataha fi'il muta'ad Muta'ad, muta'addi tadi sebab dia boleh bersambung dengan dengan domir dhamir, hu dhamir atau ya, huwa dan ha. ha. Al-Mudarris. Man kasara hadzal maktaba, a anta kasrata, anta kasartahu ya Hashimu. Siapa? Siapa yang telah mematahkan meja ini? Nah, ini gambarnya tuh. Siapa yang mematahkan Meja. meja ini?
Ini guru bertanya kepada murid-muridnya kan, pada Hashim kan, Nah, siapa ini pelakunya yang mematahkan meja ini? Wahai Hashim, a'anta? apakah engkau yang mematahkannya, wahai Hashim? Mm-mm. Hashim, La, inni ma kasartu, inni ma kasartuhu. Tidak, sungguh bukan aku yang mematahkannya. ma harfu apa ini? Ma harfun nafiyah. Menafikan fi'il Fi'il ma fi'il madhi. madi ma kasartuhu. Al-mudarris tuh kasartuhu. Berarti kasartuhu hu al-dhamir muttasil kan? Nah, Ustaz. Berarti kasara fi'il Fi'il madhi madi muta'ad mutaaddi. ta'addi. Al-mudarris Araja'a Zakaria wa Khamza. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. adakah Zakaria, Hamzah dan Utsman? Apakah Zakaria, Hamzah, dan Uthman telah pulang dari Makkah? Hmm. Hamid. La, ma raja'u. Tidak, mereka belum pulang. Ma juga harfu Harfu nafiyah. raja'u tuh. Tapi raja'u bisa bersambung dengan domir nggak? Raja'ahu. Bisa nggak? Raja'. Tidak, Nggak bisa. Berarti raja'a fi'il fi'il madhi. madilah Apa? fi'il madi Fi'il fi'il madi madhi. yang tak butuh objek. Tak butuh objek. Fi'il Fi'il madilah lazim. lazim. Fi'il madhi lazim. Ya Ustaz. Ya Ustadu. Kharajat tullabu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai Ustaz. Wahai Ustaz, para pelajar baru telah keluar dan telah mereka telah pergi ke kepada guru besar, Nah, ke betul. guru besar. Nah, Kharajat juga fi'il madi mabniyun mabniun ala fathi. at-tullabu sebagai At-tullabu sebagai fa'il. fa'il ya. Berarti ini jumlah fi'liyah kan? Nah, Ustaz. Namun kharaja bisa bersambung dengan dhamir nggak? Kharajahu. Boleh. Bisa nggak kharajahu? Dia keluarnya, keluar keluarnya. Oh, tidak. La, la. Afwan. Bisa. Jadi kharaja fi'il Ya, lazim. lazim. Al-mudarris Afahimtal afahimtal dars afahimtal darsa darsa ya. Apa? maf'ulun bihi Nah. darsa. Afahimtad darsa ya Talhata. Ya harfun nida. Ya Talhatu. Ya telah seperti di atas. Ya Hashimu. Oh ya, nah. Sama. Benar. Harfun nida. Adakah kamu Apakah kamu memahami pelajaran itu, wahai Talha? Mm. Naam, fahimtuhu jayyidan. Benar. Iya, saya memahaminya dengan baik. Nah, ada hu tuh. Hu domir Hu dhamir muttasil wa huwa wa huwa. maf'ulun bihi. Berarti fahima fi'il muta'ad. Fahim fi'il muta'addi. Muta'addi apa artinya muta'addi? Fi'il muta'addi memerlukan maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Fahimta darsa. Al-mudarris
Akatabtal ajwibat akatabtal ajwibata ya Faisal ya Faisalu. Adakah kamu telah Apakah engkau telah menulis jawaban-jawabannya ya wahai Faisal? Faisalun? La, ma katabatuha. Tidak, saya tidak menulisnya. Oh, kata tuha. Ha juga domir. Saya juga domir muttasil Bahwa wa huwa maf'ulun bihi. kembali kepada Ah, ajwibah. berarti kataba fi'il muta'ad Muta'addi. tadi boleh bersambung dengan domir ha kan? Nah, Ustaz. Katabahu, katabaha boleh. Al-mudarris, Gimana? Mengapa? kenapa kamu tidak menulisnya ya kan? Nah, Faisalun, li'annani ma fahim li'annani ma fahimtul as'ilati. ulangi. لأنني ما فهمت الأسئلة لا لأنني ما فهمت الأسئلة أسئلة. Ah, kenapa? Ulangi, kenapa ragu bacanya? نعم لا لأنني ما فهمت الأسئلة. Betul. Karena Karena sesungguhnya saya tidak memahami permasalahan, ya, pertanyaan. pertanyaannya. Berarti fahima fi'il Fahima fi'il muta'addi tadi memerlukan maf'ul bih. bihi as'ilata tuh. Mansub kan? Naam. Al-mudarris. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahim. Apakah engkau telah menghafal surah Al-Fajr, wahai Ibrahim? Ya, Ibrahim. Naam. Hafiztuha wa hafiz wa hafiztu suratat tina. Surata mudhaf. Suratat tini aidan. Iya. Ya, saya telah menghafalnya dan saya telah menghafal surah At-Tin juga. Nah, berarti hafizah fi'il madhi muta'ad Muta'addi. muta'addi memerlukan Maf'ulun bih. melebihi mansub. Surata. Surata. Baca ulang tanpa dihentikan. Wa huwa mudhaf ya Ustaz. Nah, huwa mudhaf at-tini. At-tini mudhafun ilaih. Tanpa diartikan ya. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamisu man fataha babal fasli ana fathatuhu. Bukan fathatu tuh. Ana Fathah. fatahtuhu. Fatahtuhu betul. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba anta kasratuhu ya Hashim. Ulangi anta. Anta kasartuhu. Kasartuhu ya Bukan. Hashim. Anta. Oh, na'am. Anta kasartahu ya Hashim. La, inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. La, ma raja'u. Ya Ustadzu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahimta darsa ya Talhata? Ya. Afahimta darsa ya Talhatu? Na'am, fahimtu. Na'am, fahimtuhu jayyidan.
أكتبت الأجوبة أكتبت ال... أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ Hmm. لا، ما كتبتها. لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. Hmm. أحفظت أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم، حفظتها. وحفظت سورة التين أيضا. إن Syukran. Bu Umar boleh paham ini? شاء الله Ustaz. Sama ya. Akhi Fadil berikutnya. Akhi Fadil Nah, Ustaz. dan Akhi Ibnu Rizal nih. Ibnu Baik, Ustaz, Rizal baik. ada. Akhi Baik, Fadil baik. Al-Mudarris. Nah, Ustaz. Ana Man yang Hamid fataha berarti. Hmm. Tep, tep, tep. man fataha baba fasli Ana fatahtuhu. wa man fataha nawafidha nawafidha Ana ana fatahtuha. man kasara hadzal maktaba a anta a anta kasartahu ya Hashimu. La, inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. La, ma raja'u. Ya us ya Ustaz, kharajat tullabu jududu wa dhahabu ila mudiri. Afahim tad darsa ya Talhatu. Naam, fahimtuhu jayidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu. La ma katabtuha Limadha? liannani ma fahimtu as'ilata. Hmm. Ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu. Naam, hafiztuha wa hafiztu surat tini aydan. Bagus, Akhi Fadil. Ibnu Rizali juga. Ada Ya, Ustaz. lagi Akhi Fadil, Ibnu Rizali. Oh, ya insya Allah Ustaz. Ini sejauh ini lancar Ustaz. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Akhi Ma'mun. Akhi Ma'mun ada. Nah, Ustaz. Akhi Rustam. Akhi Rustam hadir. Ustaz. Akhi Ma'mun Al-Mudarris. Man fataha babal fasli Ana fatah. Ana fatah. Ana fatahtuhu. Hmm. wa man fataha nawafidha Ana fatahtuha. man kasara had man kasara hadzal maktaba a anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La ma raja'u. Hmm. Masih Akhi Rustam. Ya 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 Ustazu, Masih kharajat Akhi Rustam. Akhi Rustam masih. Ya Ustadu. Kharajat tullabul jududu. Wa dhahabu ilal mudiri. afahimta darsa ya Talhatu. Naam. Fahimtuhu jayidan. Katabtal ajwibata ya Faisalu. La ma katabtaha. La. La ma katabtuha. Hmm. Limaza? لأنني ما فهمت لأنني ما فهمت الأسئلة. Hmm. Hafizta suratal fajri ya Ibrahim. نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. Nah, Akhi Rustam, Akhi Ma'mun. Ustaz, Kita pahami ini. insyaallah. Soalnya ya.
fa'il dan maf'ul bihi. Sekarang akhi Rustam, akhi Ma'mun, Wan. akhi Ansar, Ustadz, dengan akhi Ramli. Ramli ya, Naam Ustaz. akhi Ansar al-Mudarris. man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. wa man fatahal nawabiza Ana fatahtuha. man kasara hasal maktabah anta kasratahu ya hisamu Ya Hashim, ya hasimu La inni ma kasartuhu. arroja sakariang wa khamsatu wa usa wa usaman wa Utsmanu, wa usmanu min makkata La ma raja'u. ya masih, ustazu masih, masih akhi Ramli. Ya ustazu kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. fahimta darsa ya tal talhata Ya Naam. Talhatu, ya harfu nida, sering kita dapat ini. Ya Ustadu, ya Talhatu, ya talhatu Hashimu. Jangan satu lupa. fahimta darsa ya talhata ke talhatu Hmm. Naam. Fahimtuhu jayyidan. agasab agasab tal ajwi ajwi ba au ayu ajwi bahu ajwi batu ya ya pai Kenapa? Kenapa ajwibatu? Kan kataba muta'addi. oh mutadis aka ak- akatabta ajwi bata ya Faisalu Hmm. La ma katabtuha. limaza Li'annani ma fahimtul as'ila as'ilata. Bagus. ahid ahid ahafiz Aha, aha ahafiz ahafizta su- surat surata surat al-fajri ya Ibrahimu Naam. Hafiztuha wa hafiztu suratan tini aidon. bagus. Akhi Ramli boleh paham? Akhi Ansar bisa dipahami? yes Insyaallah. Allah, Ustaz itu syukran. jududu itu macam tadi itu kharajat tullabu al jududu. Jududu sebagai apa Ustaz? Naat, naat. Oh, nah. Jamak dia. Mufradnya jadid, al-jadidu. Nah, Ustaz. Akhi Rizal Nah, Ustaz. dengan Abu Ibrahim mungkin. Nah, Ustaz. Akhi Rizal al-Mudarris. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Wa man fatahal nawabiza. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba. Bagus. A'anta kasartuhu ya Hashim. A'anta, a'anta. A'anta kasartahu ya Hashim. Bagus. La, inni ma kasartuhu. Aroji'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkah. La, ma raja'u. Masih Abu Ibrahim. Ya Ustadzu, خرج خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. Fahimtal darsa ya Tolhatu. نعم فهمت جيدا.
Akatabtal ajawa aja wibata ya pas ya Faisalu ya Faisalu. لا ما كتبتها Limada لأنني ما فهمت أس... أسئلة hafizta surat al-fajri ya Ibrahimu. نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. Ahsantum, bagus. Abu Ibrahim, Akhir Rizal, ada yang belum Nah, Ustaz. paham? إن شاء الله paham Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Karena ya, yang penting kita tahu dia fiilnya mutaaddi atau lazim. Tanya. نعم Insyaallah. Ustaz. Berikutnya, Akhi Abu Adam. Abu Adam. Abu Adam hadir. Akhi Dinul. Akhi Dinul. Naam, Ustaz. Abu Adam ada. Ada Ustaz. Abu Adam al-Mudarrisu. Naam Ustaz. Al-Mudarrisu. Man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. wa man fatahal nawafida Ana fatahtuha. man kasara hadal maktaba anta kasratahu ya Hashimu. Kasarta. Kita kasarta. Man kasara hadal maktaba anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. La ma roja'u. Masih Akhi Dinul. Naam. Ya Ustadzu. Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ila al-mudiri. Afahimtal darsa ya Talhatu. Naam, fahimtu jayidan. Fahimtuhu jayidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu. La ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtu al-isla fahimtul as'ilata. Ahafizta surat al-fajri ya Ibrahimu. Naam, hafidtuha wa hafidtu surat at-tini aidan. Syukran. Akhi Dinul bagus. Abu Adam juga. Paham. Pahami nih. Tolong Ustaz. Paham, Ustaz. Oh, ya. Allah. Akhi Akil ada Akhi Akil. Akhi Akil. Ada Ustaz. Siapa lagi yang belum? Akhi Abu Uwais. Abu Uwais. Akhi Akil al-Mudarrisu. Man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. Bagus. wa man fataha nawafida Ana fatahtuha. Bagus. man kasara hadzal maktaba anta kasartahu ya Hasimu. La inni ma kasartuhu. Bagus. Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La ma roja'u. Ya Ustazu kharajat tulabul jududu wa jahabu ilal mudiri. Afahimtal darsa ya Tolhatu. Naham fahimtuhu. Ada tambahan jayidan. Ana fahimtuhu jayidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu.
La ma katabtuha Limadha? li'anani ma fahimtul asilata. Bagus. Ahafizta surat al-Fajri ya Ibrahim? Naham abistuha wa afistu surat tatini airon. Nah, Masya Allah, jayid jiddan. Bagus. Abu Uwais, ya akhir juga. Masya Allah. Barakallahu. Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya? Himnu Rizali sudah? Udah Ustaz tadi Ustaz sama Ada kendala nggak di sini ya? Himnu Rizali? Alhamdulillah sih sejauh ini cukup lancar sih Ustaz. Nah, bisa dikuasai daras 5 ya? Insya Allah Ustaz, Insya Allah. Materinya tentang fa'il Wa maf'ulun bih. maf'ul bihi. Insya Allah kita sambung besok dengan latihannya insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Wassalam.